Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I would like to explain about meditation practice. I gave already 2 copies this paper, but they do not give me in time. So I will explain roughly. Berikut ini saya akan menjelaskan meditasi yang akan kita lakukan. Saya sebetulnya ada memberikan sebuah kertas, tetapi rupanya belum siap. Oleh karena itu saya perlu menjelaskannya. According to Buddha's teaching, there are 2 types of meditation subjects, samatha and vipassana. Menurut ajaran Sang Buddha, ada 2 macam meditasi, yaitu meditasi samatha dan meditasi vipassana. Samatha meditation is especially for attaining higher and deeper concentration, especially jhana concentration. Tujuan samatha bhavana atau meditasi samatha adalah untuk mendapatkan konsentrasi yang lebih tinggi dan lebih dalam, terutama pencapaian jhana. Vipassana meditation, what is vipassana? Anicca vasena vividehi agarehi dhamme passati vipassana. This is the definition given in Attha Salini commentary. Menurut Attha Salini, sebuah buku komentar atau kitab ulasan, di sana dijelaskan tentang makna vipassana. Vipassana adalah melihat anicca, dukkha dan anatta. What is the meaning? Apa artinya? According to Buddha's teaching, without realizing Four Noble Truths, you cannot realize Nibbana or you cannot attain Nibbana. According to Buddha's teaching, without penetrating Four Noble Truths by your own direct knowledge, you cannot realize Nibbana or you cannot attain Nibbana. Menurut ajaran Sang Buddha, apabila seseorang belum menyadari 4 kebenaran mulia, 4 kebenaran Arya, maka seseorang tidak akan mewujudkan Nibbana. If you want to attain Nibbana, you must try to become Sotapanna, Satriwina, Sakadagami, Vansradana, Anagami, Noradana, and Arhat. Apabila Anda ingin mencapai Nibbana, maka Anda harus mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arhat. If you want to become Sotapanna, Satriwina, Sakadagami, Vansradana, Anagami, Noradana, and Arhat, what you should try? Apabila kalian ingin mencapai Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami, Arhat, apa yang perlu kalian usahakan? There is one sutta called Asvakhya Sutta. I will recite that sutta. Asvakhya Sutta is mentioned in Sitya Sanyutta. Jhana doham bhikkhave passato aswana khyam vadami. No ajana do, no apasato. Kincha bhikkhave jhana do, kin passato aswana khyam hoti. Idam dukkhanti bhikkhave jhana do, passato aswana khyam hoti. Ayam dukkha samudayoti bhikkhave jhana do, passato aswana khyam hoti.
Ayan dukkha nirodhoti bhikkhave jhanato passato aswanang khyo hoti. Ayan dukkha nirodha gamini patipadati bhikkhave jhanato passato aswanang khyo hoti. Evam kho bhikkhave jhanato evam passato aswanang khyo hoti. Tasmatiha bhikkhave idam dukkhanti yogo karaniyo. Ayan dukkha samudayoti yogo karaniyo. Ayan dukkha nirodhoti yogo karaniyo. Ayan dukkha nirodha gamini patipadati yogo karaniyo. What is the meaning? The destruction of the taints, bhikkhus, is for one who knows and sees. It is not for one who does not know and does not see. The destruction of the taints is for one who knows and sees. It is not for one who does not know and does not see. Can I sit near Sayadaw? Really, their speaker is not enough. Asvakhya means the destruction of the taints. Do you understand? The destruction of the taints. So, the destruction of the taints, because is for one who knows and sees. It is not for one who does not know and does not see. Berakhirnya di dalam salah satu sutta dikatakan bahwa berakhirnya kotoran batin itu hanya bagi mereka yang melihat dan mengetahui. Tetapi bagi mereka yang tidak melihat dan tidak mengetahui, maka tidak akan ada pengakhiran dari kotoran batin. For one who knows what, for one who sees what, thus the destruction of the taints comes about. Bagi mereka yang mengetahui apa atau dari mana dukkha itu datang. The destruction of the taints comes about for one who knows and sees. This is the noble truth of Sabbare Dukkha Sacca. Berakhirnya kotoran batin adalah bagi mereka yang bisa melihat empat kebenaran Arya, yaitu yang pertama adalah dukkha sacca, kebenaran adanya penderitaan atau dukkha. It is for one who knows and sees. This is the noble truth of the origin of Sabbare Samudaya Sacca. Demikian pula berakhirnya kotoran batin akan terjadi pada mereka yang mampu untuk melihat dan mengetahui asal muasal dari dukkha. It is for one who knows and sees. This is the noble truth of the cessation of Sabbare Nirodha Sacca. Juga bagi mereka yang mampu untuk melihat berhentinya dukkha. It is for one who knows and sees. This is the noble truth of the path leading to the cessation of suffering. Juga hanya bagi mereka yang mengetahui dan melihat kebenaran yang keempat, yaitu jalan menuju berakhirnya dukkha. For one who knows that, for one who sees that the destruction of the taints comes about. Juga bagi mereka yang mengetahui dari mana berasalnya dukkha. Therefore, bhikkhus, it should be made to understand this is the noble truth of suffering. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengetahui kebenaran tentang dukkha. It should be made to understand this is the noble truth of the origin of suffering, Samudaya Sacca. Demikian pula perlu mengetahui asal muasal dukkha atau samudaya dukkha. Dukkha samudaya.
It should be made to understand this is the noble truth of the cessation of suffering, Nirodha Saja. Demikian pula sangat penting untuk mengetahui berakhirnya dukkha atau dukkha nirodha. It should be made to understand this is the noble truth of the path leading to the cessation of suffering, Magga Saja. Demikian pula seyogianya menyadari atau melihat kebenaran yang keempat, yaitu jalan menuju berakhirnya dukkha. If you want to become Satriwana, Sotapanna, Vansradana, Sakadagami, Noradana, Anagami or Arhat, you must try to penetrate these Four Noble Truths by your own direct knowledge. Agar kalian bisa mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami dan Arhat, maka kalian perlu menembusi 4 kebenaran mulia dengan pengetahuan, dengan pengalaman kalian sendiri, dengan pengetahuan kalian sendiri. Without understanding the Four Noble Truths by your own direct knowledge, you cannot become Satriwana, Sotapanna or Vansradana, Sakadagami or Noradana, Anagami or Arhat. Tanpa pemahaman atau pengetahuan langsung dari 4 kebenaran mulia ini, maka kalian takkan mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami atau Arhat. Do you want to become Sotapanna? Apakah kalian mau menjadi seorang Sotapanna? If you want to become Sotapanna, you must try to penetrate the Four Noble Truths by your own direct knowledge, not by hearsay. Not bandia. By hearsay. Oleh karena itu, apabila kalian ingin mencapai Sotapanna, maka kalian harus memiliki pemahaman atau pengetahuan langsung dari 4 kebenaran mulia ini. What is noble truth of suffering? Apa kebenaran mulia tentang dukkha, tentang penderitaan? In Dhamma Cakka Bodhana Sutta, Dhamma Hui Sati in Motion Sutta, Buddha says, Sankhitena Pinchu Badane Khanda Dukkha. In brief, 5 clinging aggregates are the noble truth of suffering, Dukkha Saja. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta dan sutta lainnya disebutkan bahwa disebutkan oleh Sang Buddha tentang apa itu dukkha. Dikatakan Sankhitena Pancupadana Khanda Dukkha. Jadi secara singkatnya, panca khanda itu adalah penderitaan, adalah dukkha. What are 5 clinging aggregates? What are 5 clinging aggregates? Apa itu panca khanda? Apa itu panca khanda? The clinging aggregate of materiality, the clinging aggregate of feeling, the clinging aggregate of perception, the clinging aggregate of formations, and the clinging aggregate of consciousness. Adalah kemelekatan. Apa itu dukkha? Jadi dukkha itu adalah kemelekatan terhadap pancakanda, kemelekatan terhadap jasmani, kemelekatan terhadap perasaan, kemelekatan terhadap persepsi, kemelekatan terhadap bentuk-bentuk batin atau pikiran, kemudian juga kemelekatan terhadap kesadaran. The clinging aggregate of materiality is materiality rupa. The clinging aggregate of feeling, the clinging aggregate of perception, the clinging aggregate of formations, and
The clinging aggregate of consciousness are called mentality. Nama. Rupa, the clinging of rupa, vedana, sanya, and sankhara is. Rupa is rupa. Ya. Vedana, sanya, sankhara, winyana is nama. Ya. Kemelekatan terhadap jasmani adalah kemelekatan terhadap rupa. Kemudian kemelekatan terhadap perasaan atau vedana, dan kemelekatan terhadap sanya atau persepsi. Kemudian kemelekatan terhadap sankhara atau bentuk-bentuk batin, dan kemelekatan terhadap winyana atau kesadaran itu adalah kemelekatan terhadap nama batin. Ya Bu, nama, rupa, mentality, and materiality, and five clinging aggregates are same. Oleh karena itu, nama, rupa atau jasmani dan batin adalah sama dengan pancakanda. So if we say nama, rupa, mentality, and materiality, all five aggregates, you should try to understand they have same meaning. Oleh karena itu, apabila disebutkan nama, rupa atau jasmani dan batin, itu maknanya sama dengan pancakanda. Maybe take a cup here. Come here. Di depan aja, also. Ultimate materiality and ultimate mentality are the object of vipassana. This is one type of the object of vipassana. Unsur batin dan unsur jasmani atau unsur nama dan unsur rupa itu adalah objek dari meditasi vipassana. Another object is the noble truth of the origin of suffering, Samburiya Satya. Objek yang lainnya adalah sumber dari penderitaan atau samudaya satya. What is Samburiya Satya? The noble truth of the origin of suffering. Apa itu sumber atau asal muasal dari penderitaan atau kebenaran tentang asal muasal? In Anguttara Nikaya Tika Nibbata, there is one sutta called Taithayana Sutta. Di dalam salah satu sutta di Anguttara Nikaya Tika Nibbata itu ada sebuah diceritakan demikian. In that sutta, Buddha says, the dependent origination is Samudaya Satya, the noble truth of the origin of suffering. Di dalam sutta itu, Sang Buddha mengatakan bahwa samudaya satya atau asal muasal dari penderitaan adalah 12 mata rantai yang berhubungan atau paticca samuppada. This dependent origination pada is also called also the object of vipassana. Jadi 12 mata rantai paticca samuppada ini juga merupakan objek dari vipassana. Before you are practicing vipassana, you must try to understand these five aggregates or ultimate materiality and ultimate mentality. As well as you must also try to penetrate the dependent origination by your own direct knowledge. Jadi agar Anda bisa melakukan vipassana dengan baik, Anda harus mampu untuk melihat unsur batin dan jasmani atau nama dan rupa, atau mampu melihat pancakanda ini, termasuk juga mampu untuk melihat paticca samuppada. This ultimate materiality, mentality, and dependent origination padas are called sankhara formations. Sankhara formations. Formation. Oh, formation. Yes. Jadi fenomena materi atau nama dan rupa ini, fenomena materi dan fenomena batin ini, serta
Patija Samubada itu disebut sebagai Sankhara. These Sankharas as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So they are anicca, impermanent. Dan Sankhara ini timbul dan lenyap dalam waktu yang sangat cepat. Oleh karena itu bersifat anicca atau tidak kekal. They are always oppressed by rising and passing away, so they are dukkha, suffering. Karena mereka muncul dan tenggelam, oleh karena itu mereka juga bersifat dukkha atau tidak memuaskan, menderita. There is no permanent entity, permanent substance in them, so they are anatta, no self. Karena tidak ada sesuatu pun yang kekal, tidak ada suatu substansi yang kekal, oleh karena itu disebut juga sebagai anatta. If a meditator contemplates these formations in this way, as anicca, impermanent, dukkha, suffering, and no self, anatta, such type of contemplation is called vipassana. Jadi apabila if one can see sankhara, then it is vipassana. If one contemplates in this way as anicca, dukkha, and anatta, such type of contemplation is called vipassana. Apabila seseorang merenungkan sankhara secara demikian, maka itulah yang disebut merenungkan sankhara secara demikian, yaitu melihat anicca, dukkha, dan anattanya, maka itulah yang disebut sebagai meditasi vipassana. Therefore, Attha-Salini commentary says, anicca di vasena vividehi agarehi dhamme passati di vipassana. What is the meaning? By contemplating those formations as anicca, dukkha, and anatta is called vipassana. Oleh karena itu, di dalam Attha-Salini, sebuah kitab komentar, dikatakan bahwa dengan merenungkan sankhara dan melihat anicca, dukkha, dan anatta pada sankhara itu, maka itulah yang disebut sebagai vipassana. If you want to practice real vipassana, first you must try to understand ultimate materiality and ultimate mentality. They are noble truth of suffering, dukkha, anicca. Apabila Anda ingin melakukan vipassana, maka kalian harus mampu untuk melihat fenomena materi dan fenomena batin, dan itulah yang disebut sebagai dukkha satya atau kebenaran tentang dukkha. Secondly, you must try to understand by your own direct knowledge the dependent origination. This is the noble truth of the origin of suffering, samudaya satya. Demikian pula kalian perlu harus mampu untuk melihat patija 12 mata rantai, patija samupada, karena itulah yang disebut sebagai asal muasal penderitaan, asal muasal dukkha samudaya. Without understanding ultimate materiality, ultimate mentality, and the dependent origination, if you practice vipassana, then that vipassana is not real vipassana. Apabila kalian tidak mampu untuk melihat fenomena materi dan fenomena mental, serta tidak mampu melihat 12 mata rantai paticca samuppada, maka itu bukanlah vipassana sesungguhnya. What is materiality? What is mentality? Apa itu fenomena materi dan fenomena mental atau batin? According to Buddha's teaching, our body is composed with subatomic small particles called kalabas. Menurut ajaran Buddha,
jasmani kita terdiri dari partikel-partikel kecil yang sangat kecil, yang ukurannya sangat kecil, yang disebut sebagai kalapa. These kalabas are not ultimate materiality. Again, you must analyze those kalabas. In each kalaba, there are 8 types of materiality. In some kalabas, there are 9 types of materiality. In some kalabas, there are 10 types of materiality. There are 8. In some kalabas, there are 8 types of materiality. 8 kinds. Yeah, okay. 8 kinds and 9 kinds, 10 kinds. 10 kinds. Kalapa itu bukanlah ultimate materiality atau fenomena materi yang paling tinggi, yang terdalam, yang paling hakiki. Tetapi apa yang terkandung di dalam kalapa itu yaitu berbagai unsur yang kadang terdiri dari 8 unsur, kadang terdiri dari 9 unsur, kadang terdiri dari 10 unsur. Unsur-unsur itulah yang disebut sebagai fenomena materi yang tertinggi, terdalam, terhakiki. Please pay attention to your body now. Silakan memperhatikan jasmani kalian sekarang. Do you see these kalabas? Apakah kalian melihat kalapa ini? Do you see? If you do not see, how you should try? Kalau tidak mampu melihat, bagaimana mencobanya? How you can practice? Bagaimana melakukannya? How you can practice vipassana? Bagaimana kalian bisa berlatih vipassana? Do you understand my meaning? Apakah kalian menangkap maksud saya? If you want to see this ultimate materiality as well as ultimate mentality, what you should try? Apabila kalian ingin melihat fenomena materi dan fenomena batin yang terdalam ini, yang paling hakiki ini, apa yang perlu kalian lakukan? Again, please pay attention to your mentality. Do you see? Coba perhatikan batin kalian. Apakah kalian melihat? Do you see your mental patterns? In some mind moment, there are 34 mental formations, for example. Can you see this 34? 34. Jadi di fenomena batin ini atau dengan kata lain terdiri dari berbagai faktor batin, itu dikatakan terdiri dari 34 mental formation. 34 bentuk-bentuk batin. While listening my Dhamma talk, you hear this Dhamma. At that time, you may have enough confidence or enough faith in this Dhamma. If you have enough faith, that faith is associated with 34 types of mental formations. But if you do not believe, there will be not 34. Apabila kalian mendengarkan Dhammadesana ini, kalian mendengarkan dengan penuh keyakinan, maka pada saat demikian di dalam batin kalian ada 34 jenis faktor-faktor batin. Tetapi kalau misalnya kalian mendengarkan Dhammadesana tidak dengan keyakinan, maka faktor-faktor batin yang muncul itu tidak sampai 34. If you want to understand these 34 mental factors by your own direct knowledge, please practice up to Nama Kammatthana stage. I only teach you stage by stage. Nama Kammatthana. Apabila kalian mau melihat fenomena materi dan fenomena batin, atau mau melihat 34 faktor-faktor batin ini, maka kalian harus berlatih berlatih
dengan apa yang disebut sebagai nama kamma thana, atau dengan mengambil objek meditasi fenomena batin. Again, if we summarize the dependent origination, this is the noble truth of the origin of suffering, samudaya satya. There are cause and effect only. 12 mata rantai paticca samuppada itu adalah samudaya satya, atau asal muasal dari penderitaan, dan itu sesungguhnya hanyalah sebab dan akibat. Past causes produce present effects. Present causes will produce future effects. Such type of causal relationship is called the dependent origination. Sebab lampau menimbulkan akibat di sekarang ini. Kemudian sebab sekarang ini menimbulkan akibat di masa yang akan datang. Hubungan demikianlah itu yang didapati di dalam 12 mata rantai paticca samuppada. Please pay attention to your past life. PUC, past causes. Silakan perhatikan kelahiran lampau kalian. Mampu melihat? PUC. If you want to see Buddha suggest one suggestion, I want to explain this. In Sikha Sayutta there is one sutta called Samadhi Sutta. In that sutta, Buddha says, Samadhi bhikkhu bhaveta samahito bhikkhu bhikkhu yatha buddham pajanati kincha yatha buddham pajanati idam dukkhanti yatha buddham pajanati ayam dukkha samudayati yatha buddham pajanati ayam dukkha nirodhati yatha buddham pajanati ayam dukkha nirodha dhamini pratipatti yatha buddham pajanati. In this way, Buddha explains what is the meaning. Bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. Di dalam sebuah sutta yang disebut sebagai Samadhi Sutta, Sang Buddha menjelaskan para bhikkhu please develop concentration. Kembangkanlah konsentrasi. Kembangkanlah konsentrasi. Cultivate also same. Cultivate concentration. Develop concentration. Yes. After that, develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. Bagi bhikkhu yang memiliki, jadi sabda Sang Buddha adalah, para bhikkhu, kembangkanlah samadhi atau kembangkanlah konsentrasi. Bagi bhikkhu yang memiliki konsentrasi, maka mereka bisa melihat dhamma sebagaimana adanya. What does he understand as it really is? Apa itu pemahaman sebagaimana adanya? He understands as it really is. This is the noble truth of suffering, dukkha satya. Memiliki pemahaman sebagaimana adanya, itu adalah dukkha satya atau kebenaran tentang dukkha. He understands as it really is. This is the noble truth of the origin of suffering, samudaya satya. Pemahaman sebagaimana adanya itu adalah samudaya satya atau kebenaran tentang asal muasal dukkha. He understands as it really is. This is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha satya. Pemahaman terhadap dhamma sebagaimana adanya adalah pemahaman terhadap nirodha satya atau kebenaran tentang berakhirnya dukkha. He understands as it really is. This is the noble truth of the path leading to the cessation of suffering, magga satya.
pemahaman sebagaimana adanya adalah pemahaman terhadap kebenaran yang keempat, yaitu Dukkha Nirodha Gamini Patipada, atau jalan menuju berakhirnya dukkha. Therefore, the Buddha says, if you have enough concentration, you can see this noble truth of suffering, dukkha satya, that is ultimate materiality and ultimate mentality. Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan, apabila kalian memiliki konsentrasi atau samadhi yang cukup, maka kalian akan mampu untuk melihat kebenaran tentang penderitaan ini, dan juga mampu untuk melihat fenomena materi dan fenomena batin. Again, if you have enough concentration, you can see the dependent origination by your own direct knowledge. That is Samudaya Satya. Apabila kalian memiliki konsentrasi yang cukup, maka kalian akan mampu juga melihat paticca samuppada dengan pengetahuan kalian sendiri itu sebagai samudaya satya, atau kebenaran tentang asal muasal dukkha. What is the reason? Mengapa demikian? Apa alasannya? Concentrated mind, especially jhana concentrations, especially fourth jhana concentration, produce strong, powerful light. That light is called the light of wisdom. Konsentrasi, lebih tepatnya lagi pencapaian jhana, lebih tepatnya lagi pencapaian jhana yang keempat, itu akan menghasilkan cahaya di dalam batin, dan cahaya itulah yang disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Because of this reason, you should practice first concentration, that is called samatha. Oleh karena itu, kalian perlu mengembangkan konsentrasi dengan cara berlatih samatha. Nowadays, many teachers, they reject samatha meditation. Banyak orang menolak meditasi samatha. However, Buddha teaches Noble Eightfold Path, which is leading to the cessation of suffering, that is Nibbana. Namun Sang Buddha mengajarkan bahwa mengajarkan tentang jalan menuju berakhirnya dukkha, atau Dukkha Nirodha Gamini Patipada. Among Noble Eightfold Path, number 8 is Sama Samadhi, right concentration. Jalan yang ke-8, yaitu Sama Samadhi, itu adalah konsentrasi yang benar. What is Sama Samadhi? Apa itu Sama Samadhi? In Mahasri Prana Sutta, Buddha explains first jhana concentration, second jhana concentration, third jhana concentration, and fourth jhana concentrations are called Sama Samadhi, right concentration. Di dalam Satipatthana Sutta, Sang Buddha menjelaskan yang dimaksudkan dengan Sama Samadhi adalah pencapaian jhana pertama, pencapaian jhana kedua, pencapaian jhana ketiga, dan pencapaian jhana keempat. In some suttas, Buddha also teaches 8 attainments or 8 types of jhanas. Di sejumlah sutta lainnya, Sang Buddha juga menjelaskan tentang pencapaian 8 jenis jhana lainnya, 8 jenis konsentrasi lainnya. In some suttas like Maharavavara Sutta, etc., Buddha teaches also excess concentration, Upachara Samadhi. Di dalam sutta lainnya, misalnya Sutta Maharahula-Wacara Sutta, dikatakan Sang Buddha juga menjelaskan adanya upacara samadhi atau tingkatan menjelang pencapaian jhana. Therefore, Visuddhimagga, the path of purification, says
Citta Visuddhi Nama Sat Upachara Atha Samapattiyo. What is the meaning? Citta Visuddhi and Samma Samadhi, right concentration. Citta Visuddhi means purification of mind. Purification of mind and Samma Samadhi, right concentration, have same meaning. So, purification of mind means 8 attainments together with excess concentration. Di dalam Visuddhimagga dikatakan bahwa apa yang Citta Visuddhi itu juga sesungguhnya merupakan sama samadhi, dan Citta Visuddhi itu adalah pencapaian upacara samadhi. Oleh karena itu kalian perlu mencapai pencapaian meditasi yang meliputi juga pencapaian upacara samadhi atau tingkatan menjelang pencapaian jana. While practicing samatha, you should have purification of bhaju. Purification of bhaju, sila. Ketika kalian berlatih meditasi, kalian perlu juga mengembangkan sila Visuddhi atau pemurnian sila atau moralitas. Based on the purification of your bhaju, you must practice samatha meditation for attainment of jhanas. Untuk mewujudkan sila Visuddhi ini atau pemurnian sila ini, kalian harus mempraktekkan atau berlatih samatha sampai pencapaian jana. If you have jhana concentration, then you can see, if you practice 4 elements meditation systematically, you can see small particles called kalabas, as well as you can analyze those kalabas, and you can see ultimate materiality. Apabila kalian berlatih konsentrasinya sudah berkembang, maka kalian akan mampu untuk melihat apa yang disebut sebagai kalapa serta unsur-unsur yang terkandung di dalam kalapa. Kalian akan mampu melihat fenomena materi yang terhakiki, yang didapati, yang ada di dalam kalapa tersebut. Again, if you continue to desa ultimate mentality, you will be able to desa ultimate mentality also. Again, if you want to desa dependent origination, you can understand dependent origination by your own direct knowledge. Apabila kalian mampu untuk melihat fenomena materi, maka kalian akan mampu juga melihat fenomena batin atau mental. Kemudian apabila kalian mampu untuk melihat paticca 12 mata rantai paticca samuppada, maka kalian juga akan mampu melihat asal muasal dukkha dengan pengetahuan langsung kalian sendiri. We encourage to practice samatha, but you should not misunderstand about this practice. Kami mendorong kalian untuk berlatih meditasi samatha, tetapi kalian seyogianya jangan memiliki kesalahpahaman terhadap ini. We teach samatha meditation for realization of Four Noble Truths only. Kita berlatih meditasi samatha ini hanya dengan tujuan untuk melihat 4 kebenaran mulia. We teach the Dhamma similar to a raft. R-A-O. Ya, oke. Kami mengajarkan Dhamma ini hanya sebagai suatu rakit, ya, atau sampan, ya, suatu rakit, ya. In Sanlekha Sutta, Buddha says, Kolu pamaham bhikkhu dhamma desemi
Nicharanatthaya nor Gahanatthaya. What is the meaning? Because I teach the Dhamma similar to a raft for crossing or for the attainment of the other shore, Nibbana. Di dalam sebuah sutta, Sang Buddha mengatakan, saya mengajarkan Dhamma ini ibaratnya sebuah rakit, agar kalian bisa mencapai pantai seberang. Not to grasp, but to attain the other shore only. Bukan untuk menggenggam atau melekat padanya, tetapi hanya sekedar agar bisa menyeberang sampai pantai seberang. If you attain the other shore, that is Nibbana. Then it is not necessary to grasp these Dhammas, especially Noble Eightfold Path Dhammas. Apabila kalian sudah mencapai pantai seberang, atau mencapai Nibbana, maka kalian tidak perlu menggenggam erat-erat rakit ini, atau menggenggam erat-erat rakit ini, yaitu menggenggam erat-erat 4 kebenaran mulia. Dhammapi o bhikkhave pahadabba bhagewa adhamma. Because you must relinquish Dhamma one day if you attain the other shore. But adhamma and wholesome Dhammas are not necessary to relinquish. But other I will repeat again. Dhammapi o bhikkhave pahadabba bhagewa adhamma. Because you must relinquish the Dhammas. This is Noble Eightfold Path. If you attain the other shore, Nibbana. But it is not necessary to relinquish Adhammas. That is unwholesome Dhammas. Not necessary to mention relinquish Adhamma. Not necessary to relinquish unwholesome Dhammas. Unwholesome. Oh iya. Ya. Sang Buddha mengatakan, di dalam salah satu sutta, Sang Buddha mengatakan, apabila